شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود شریف शेख उल हदीस हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकातुहुम दीगर हजरात उलमाए किराम और जमा दादा वाला की इज्जतमंद मुशरानो के शरानो दा जमा सआदत ते चेनन अल्हम्दुलिल्लाह दे ख्वादा खेला की ख़त्म बुखारी के दे शरीक शुमा अल्लाह दे ज़मून उस्ताद टोलो दा शिरकत कबूल की।